नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा संपर्क रे सूचना। आज एप्रिल मास 12 तारिख 2025 मसीहा शनिवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रापाठी केउठी कहार को नाटक मंचस्थ हब ता पूर्वरु आपण मानकु आमर गोटिए रिक्वेस्ट यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित ऑल नोटिफिकेशन मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी नकरी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार चतुर्थ रात्रि चाउलिया बामरा गरदपुर केन्द्रापड़ा आजिर मंचस्थ नाटक तोर मोर कथा हेबा चुपचाप। यात्रा इंद्र भुवन आज तार द्वितीय रात्रि माणिकपाटना आली केन्द्रापड़ा आजिर मंचस्थ नाटक एते भल पाओ नाही। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार शेष रात्रि बाबर महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा आजिर मंचस्थ नाटक किए पोछीदब आखिर लुह। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार तृतीय रजनी मांडुकी अस्तरंग पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी नईंदीपुर पाटकुरा केन्द्रापड़ा आजिर मंचस्थ नाटक हे ईश्वर मते मृत्यु दियो। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार द्वितीय रात्रि देउल डिहा तेलकोई केन्दुझर आजिर मंचस्थ नाटक ठकीदेल बंधु हाट मझिरे। यात्रा ग्रांड महल आज तार द्वितीय रात्रि बलराम प्रसाद अनुगुल रे आजिर मंचस्थ नाटक बंचिबाकू हब एका एका। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार तृतीय रजनी गोपीनाथपुर मधुबन जाजपुर आजिर मंचस्थ नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार चतुर्थ रात्रि कुंभीर गाड़िया जाजपुर आजिर मंचस्थ नाटक दुई के दुई दुई दुणे छ। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार द्वितीय रात्रि भोटका कुआखिया जाजपुर आजिर मंचस्थ नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा याज्ञसेनी आज तार चतुर्थ रात्रि तेंतुलीडीह चांदबाली भद्रक आजिर मंचस्थ नाटक आखिर दोष ना लुहर दोष। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार प्रथम रजनी बोमिखाल भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक नखी नानी पुओ भगिया नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा रंग महल आज तार द्वितीय रजनी मानतीरा जखपुरा जाजपुर आजिर मंचस्थ नाटक धन मरीजीवी तो बिना। यात्रा स्वप्न महल आज तार तृतीय रजनी दौलतपुर मिहिसरा केन्द्रापड़ा आजिर मंचस्थ नाटक हारिबनी केबे बापर पुओ। यात्रा धौली आज तार द्वितीय रात्रि जगन्नाथपुर पिपिली पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक साइलेंट किलर साइलेंट किलर। अपेरा अशोक सम्राट आज तार प्रथम रात्रि
कंसमुंडा कणिया तालचेरे आजिर मंचस्थ नाटक रक्त संपर्क ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଓରାଳି ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ପାଣ୍ଡରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କାଁପଡ଼ା ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ମା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ଯାତ୍ରା କମିଟି ଅରଗଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି ଷୋଳଗାଁ ଟେଣ୍ଟୋଇ ସୋର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା ଆଉ କନ୍ଦାନା ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଶୁଣ୍ଢି କାଟେଣୀ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଖଟୁଆ ହତା ପଣ୍ଡୁଆ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ସିଙ୍ଗିରି ବାଳକାଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।